हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने नुआ वीडियो फ्रेश वीडियो रे आपन को वेलकम। तो एबे सांग माने मु उठिली एक्चुअली घंटे 1.5 घंटा लानी उठी वीडियो एडिट करूथली एडिटिंग करी सारी एबे जस्ट उठिली ताऊ कहली मो टिके जलखिया पान दियो से तार कोन जलखिया रेडी करचंती आ बाकी मु वीडियो पर छाड़ीनी बापा बो भी घरे नांती कर जाइचंती तांको टिके फोन करी ये जानना कुआर जाइए खाली जानते बाहर गले बाकी जमती जहाँ चलो दिन सेयार करवा एवं चलत आग बढ़ा देख टाइम के 11टा बाजी कौन खाया रेडी कर अरे मो जलखिया रेडी है तुम कौन रोसे कल देखिए 11टा बाजी 15 मिनट कौन रेडी कला मुझे कह अमृतभंडा हाँ काटिक आना जीत कौन कर हाँ कंकड़ा कि कंकड़ा बाहर कंकड़ा आनी आठी घर पाखे पकाऊँ से भावची एवढा बड़ हे तो रोसे कर खाए हाँ हाँ तू देख आसीगला फ्रूट चाट 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 बो मेटेरियल कहीं पकाउल यहाँ देखा जाऊँ नाली कि टोटाल पाचिनी पाचिनी बार पाचिले ही मिठा लगे सब फिर भी बढ़िया लगे आपलटा बढ़िया रेट अधिक केते किलो हम आड़े एप्पल किलो 250 आपण आड़े केते एठी जो न जमशेदपुर बुझते 150 बा कहते काली वीडियो रे नाशपाती गुड़ा आम से 40 टका लेखा गदा किलो मुले पारे 35 आउ ये 100 टका सेऊ से 130 दे आनी ये 250 से यार टे कम तो बापा वो आसिले कड़ जाइथिले जाइथिलु कड़े जाइथिनि का दादा हर गाँ को गाँ कौन खाइचु कौन सकाल चा पीथिबा आउ खाली चा पीचु तो नहीं गला तो आड़े किछ खाइयो देना ना न खाइला मु तो बो देइला हमर से उठे काटी खा देगन त न खाऊ कौन किलो वो तो डाली मो दिया है नहीं कि हां दिदरा खाइला नहीं ओने वासे सचिन पुओ जोता दिटा रहला ताको पचारचंदी कोन से कुआडे भूलु सचिन पुओ जोता रहला तो डाली मो दिया कहीं खाइलो ओ एडी आसला आसो जाई के आसो से जाई के आसी की को 12टा बेला आसो खाइबो एडी आसो तमे को मैं खोई देना ताको पळेले बाहरी कहले मैं आसले खाइ रख दियो बे एबे दियो सांगे साइन दियो कौन हसु कनी 12टा बेले करचु जलखिया सकाल 8टा बेलू केतोड़ गलुणु भारी घर 10टा बेले मु पा उठिली 10टा बेलू तू कौन मत पाठ पढ़ुलु हाँ 9:30 बेलू गला घर भारी ये गुण आसिक खाऊ 12टा डायरेक्ट लंच कलनी वाह आज फेवरेट भजाड़ा होची तो सांग माने एबे चलनु मार्केट तांकर कोन जिंस किने किने करियार अछि हैला कोन किनियार अछि तोर राखी आछबा अच्छा घर जार प्लान अछि ना सहित पे आगो केडा हम पड़ी तो राखी पड़ी लाइन पड़ी सीजनल फूड माने आसी माने पड़िबो सीजन व्यापार आसी माने लोक करिवे आ को दिन जाछ घर बाकी बेलू ना पूर्व
ପୂର୍ବରୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଜଣା ପଡିଯିବ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ନେଇକି ହଁ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ନେଇକି ଲମ୍ବା ଛୁଟି ନେଇକି ଘରୁ ସାଂସନ ହେଇଗଲେ ହଁ ଛୁଟି ସାଂସନ ହେଇଯାଇଛି ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଦିନିଆ ଲିଭ୍ ବା କହିହବନି କହିହବନି ହଉ ଠିକ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଲିଭ୍ ସାଂସନ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ବାକି ମୋତେ ବି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ବାକି ସେଇଟା ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଅନଲିମିଟେଡ ବୋଧେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଇଚ୍ଛା ସେଇଦିନ ଆସିବେ ଆଉ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାର ଅଛି ଟିକେ କିଣେଇଦେବା ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ବି ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ନେଇଯିବା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ବାପା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ କମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି डिजाइन तो ये विशेष नहीं ଆର ନାହିଁ କି ଷ୍ଟଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟୋପି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ नाला कलर ସେଇଟା କ'ଣ कंपनी ଷ୍ଟଡ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଣିଲ ये भी भल हेनी ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟଡ୍ର କ'ଣ ମାଲ सॉरी माल खाली नाला कलर चलियो ନା ଭାଇ ନା ରେଡ୍ କଲର୍ ନୁହେଁ ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ମାଲ ସରିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ତ ସେଇଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ବାକି ଏଇଠି ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେ ଗୋପନ ଛକରେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ତାପରେ ସେପଟେ ଟିକେ ବୁଲିଦେବା ଛୁଆଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଏଇଟା ନେଲ ଅରିଜିନାଲ ଶଳା ପିନ୍ଧିବ ବଡ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିବ ଭାଇ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଏଥର ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗଲା ଅଲଗା ଚାଲ ତ ଏଇଠି 3-4ଟା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଏଠିକି ଚାଲିଲେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଲା ପରେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଆସୁନା ଏ ଲାଇଟ୍ ବାଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା 45 ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଓହୋ ହଁ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ରଖୁଛ ତ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ କିଣାକିଣି କଲେଣି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ତ ଇଏ ପୁରା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ସେ ଏବେଠୁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଦେଲେଣି ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ସିଜିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ପରା ଭରା ଆହୁରି ମାନେ କିଣା ହେଇକି ଘରେ ଆହୁରି ଏତେବେଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ତମର ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ରାକ୍ଷୀ କିଣୁଛ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି ନେଇଯିବା ଏଗୁଡ଼ା କେତେ 45 ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲରଫୁଲ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଜଣା ପଡୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏ ତଳଟା ଟିକେ ଛୁଟି କିଣି କିଣାକି ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ମତେ କଣ ମତେ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତମେ ଯୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିବ ସେଇଟା ଭଲ ଭଉଣୀ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ମୁଁ କହିବି ରେ କୋଉଟା ନବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛିଟା ଆମର କିଣା କିଣି ହେଇଗଲା ରାକ୍ଷୀ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀଟା ଆଣିଥିଲେ ଆହୁରି ଅଛି ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଆହୁରି ତ ମୋର ବାକି ଅଛି କୋଉଟା ସେଇଟା ମଝିଟା ସେଇଟା ନା ତା ଏପଟ ସାଇଡଟା ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀଟା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ହେଲା ଭାଇ ଭାଉଜ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା 300 ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଚାଉଳ ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ପ୍ଲେଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ଲେଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରେ ଏମିତି ଥାଏ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଚାଉଳ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାଇଡଟା ପୁରା ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଅଧା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ବେଟର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଖୋଲ ଟିକେ ବଡ ଦେଖ ଭିଣେଇ ଆଉ ହାତରେ ବାନ୍ଧ ଫୁଲ ଦେଲେ ଦେଖା ହବ ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି ଏଗୁଡା କଣ ସବୁ ଘରେ ଓଳେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାତରେ ଏଇଗୁଡା ଝିଅ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି ଦେଖ 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 କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ ଏସବୁ ଚୁଡିରେ ବୋଧେ ଚୁଡିରେ डिफरेंट आइटम अच्छे तो फाइनली यहाँ राखी किना सरला आउ राखी किना अच्छी ना फाइनल राखी जी नागला ताड़ू 2 पिस अधिक रखते घर को जीवे ना भाई भाई भेट हो चलतु अलग कम कि छाड़ा घर को जीवा राखी चलो ये बर्तमान आम गोटे ये जो सब 30 टंका 35 कर 30 नौ 25 नौ सी आम डायरेक्ट 50 कहले 50 नहीं पड़े चलो से बइन करते आम कि कहलु अधिक कह हाँ हुए छोट छोट सहर में बड़ बड़ कथा हुए चल तो ये टे अलग किसी जिन किणार अच्छे आम जाऊँ देखिए धरला टे गोटे फुटीगला এইটা কেতে টাকা? এটা 325 ছতা ହେଇଗଲା ଆମର ଛତା ବାପାଙ୍କର କିଛି କିଛି ହେଲା ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି ପଇଡ଼ ପିଇବ ପାଣି ବାଲା ପଇଡ଼ ଦେବେ ଦିଟା जो पानीटा मीठा लगे जान नाली नियंतु यहाँ दे दिया
এটা খাও বঢ়িয়া লাগে ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା ଦେଖିଦିଅ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କେତେ ଦୁଇଟା କେତେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲ ହଠାତ୍ କାହା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏଠି ଘରେ ପିନ୍ଧିବ ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ସେଠି ତ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିବାର ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହବାର ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ବିନ୍ଦାସ ପୁରା ଆଉ এইটা নোনা ভাল দেখা আছে स्मॉल हो मीडियम नहीं है स्मॉल टा बोधे भल देखा पिंधि देखीद बढ़िया देखा पूरा एक नंबर पलि आस बिल हो सारे दीटा आनले चलो अल्लाह देखिए आउ पाटे नहीं जाते जुआटे नहीं जी मार्केटिंग सर देखा दियो आउ बाकी एक्चुअली हेलमेटा बापांकर रहीगला जाइनी कहीं हेलमेटा स्टड खोजिली स्टड ना जोटा थी कलर भल लगे बाकी एवं आउ जगह जी जो हेलमेटा धरदेकी एकादर पड़े आउ किसी काम अच्छी छोटिया छोटिया देसी काकुटी आई भरदवा देल गोटे जगटे खाए भल लगे देसी काकुड़ी এইটা দেখিল কেতে হচ্ছে आग नब कि आग नब नि यहाँ लंका अच्छी नहीं गोटे थर है गोटे थर है पुआ नि बढ़िया मीठा लगे गोटे खाइबे खाइब हाँ मीठा लगे बोतल नब से सारिकी रिलायंस पड़े आसिले कौन देखुर एठू आमर नबार अच्छी गोटे दुटा जिनस मु मार्केटिंग करी छाड़ी सरला सब कौन लुण 100 टका गोटे हाफ केजी ना 1 केजी गोटे केजी लुण दाम 100 टका तो होगला एठिकार भी किसी मार्केटिंग होगला लास्ट एंड फाइनल सरला ना आउ कौन सब सरला खाली बापा हेलमेट फाइन जी चल तुम जीव नहीं हेलमेट गोटे नहीं आस हाँ कि स्टड देखा रे स्टड यही टाइप रो थी देखा यही टाइप रो ब्लैक फ्लैग कौन ब्लैक नहीं कौन अच्छी कलर देखिए अरे ना यही स्टड रो देखा हाँ नहीं तो ये भी हेलमेट मिलना कथा हेलमेट से ऑर्डर देते फास्ट जो दुकान को जाइए राजाराणी सेटा हूँ भाई सान भाई ये दुकान ना एक्चुअली से क्यूई रखते मत स्टड दरकार तो से जिनस ना देखिए 2-3 दिन पर आसला नवा
चलो जीवा हेलमेट खोजी खोजी पड़े आसले मिललानी पसंद सी जो भाई चाहून से मिललानी ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे पूरा फैमिली था पखाड़ भात पटल भजा कलरा भजा पखाड़ जो वर्षा हो देखु धरणी आम दौरान पखाड़ गरम भी होता तुम खाइलन गरम मत डाली फाली तुम जहाँ दबा आम से खाइबू भाविली भजा भजा गोटे प्रिय तो कलरा भजा काले पखाड़ा भल लगे कथा मु खाई सारी ड्यूटी चलली वीडियो केमती आगू बढ़ो मत जना नहीं वीडियो आगू तमें बढ़े बापा बोऊ खाया दब तमें खाइब वीडियो आगू बढ़ेब मत पूरा 100 ରୁ 100 लगुच तमें बेस्ट कर तमें पूरा बेस्ट कर तमें पूरा बेस्ट कर ओके बेस्ट ऑफ लक मल्टी टैलेंट गर्ल है ना तो सांग मैंने खिया पिया करी काम धंदा सारी बर्तमान आम चलिए आम कर्म क्षेत्र है माने ड्यूटी तो देखिए मत लगुच इन फ्यूचर ये जो रेगुलर वीडियो आसूची पर डे गोटे गोटे मत कहीं लगुनि मुझा रेगुलर करी बोली माने जो प्रत्येक दिन गोटे गोटे तो सेटा कहीं कौच धीरे धीरे आपण मैंने जापर तो सेमती किसी भाव जाऊँगी जोड़ी डेली वीडियो बाहर टे मुस्किल हम है बाकी देखा चलतु आ रही पागटा एमती अच्छी टोटाल वर्षा पाग